अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। एक वाक़या आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये वाक़या मेरे साथ एक खातून ने शेयर किया था और मुझे अपना फ़र्ज़ लगता है कि मैं आप तक पहुँचाऊँ। और ये वाक़या ऐसा है कि एक शख्स की ज़िंदगी में अल्लाह ताला की रहमत और बरकत की गवाही देता है। और इसी वाक़ये में एक मैं आपको अमल और एक वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, जो ख़ास उन लोगों के लिए जो लंबे लंबे वज़ाइफ नहीं कर सकते। ये वाक़या एक शख्स का है जिसकी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किलात से घिरी हुई थी। मेहनत करता था वो रोज़, लेकिन माली सुकून हासिल नहीं था। दिन रात की मेहनत और कोशिशों के बावजूद उसको कामयाबी नहीं मिलती थी और इसीलिए उसके दिल में हमेशा बेचैनी रहती थी, फ़िक्र रहती थी कि अपने ख़ानदान को कैसे पाले और कर्ज़ों से निजात कैसे पाए। और ये तकरीबन ऐसे मसले हैं जो आजकल हर चौथे इंसान के मसले हैं। ये प्रॉब्लम्स तकरीबन हर घर में चल रहे हैं। बहुत से लोग हैं, बहुत कमाते हैं, लेकिन मसला क्या है कि रिस्क के अंदर या जो माल उनको मिलता है उसमें बरकत नहीं होती, उसमें उनके अखराजात पूरे नहीं हो रहे। कोई ना कोई मुसीबत घर पे आई रहती है जिसकी वजह से वो जो माल उन्होंने कमाया है वो पानी की तरह बह जाता है। तो एक दिन यूँ हुआ कि ये शख्स जो था नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में गया, तो वहाँ पे उसे एक बुज़ुर्ग मिला। बुज़ुर्ग भी ऐसा था कि अल्लाह वाला था। लोग आते थे उसके पास, उससे अपने मसाइल शेयर करते थे, वज़ाइफ वगैरह पूछते थे। बहुत दाना बातें करता था, बहुत अक्लमंदाना बातें बताता था वो लोगों को। तो इस शख्स का भी उससे सामना हुआ। तो नमाज के बाद वो उस बुज़ुर्ग से मिला जो लोगों को कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के तरीके बता रहे थे। तो उन्होंने अपने मसाइल का भी जिक्र कर दिया। उस बंदे ने अपने मसाइल भी बताए और कहा कि हज़रत मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन रिस्क में बरकत नहीं हो रही, दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो क्या करूँ? तो बुज़ुर्ग जो थे वो डेफिनेटली ये बातें वो सारा दिन ही कई लोगों के मुँह से सुनते थे, तो मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि बेटा, अल्लाह का जिक्र तो दिलों को सुकून देता है और इसके फजलो करम से दुनिया व आखिरत की नेमतें मिलती हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत डाले, तो कुछ ख़ास अज़कार को अपनी आदत बना लो। और वो अज़कार क्या थे? वो अज़कार अगर आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वो अज़कार तो आप डेली बेसिस पर कभी ना कभी पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन इस तरह से आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। वो आपको आते हैं, लेकिन आपको इसे इस्तेमाल करने का शायद तरीका नहीं आया होगा। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि तुमने डेली नमाज के बाद, किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़नी है, 7 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है और 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़नी है तस्बीह पर। कितना आसान तरीका है ये, कितना आसान वजीफ़ा है ये। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है या इसके लिए आपको कोई ख़ास स्पेसिफिक कोई आयत यूज़ करने की ज़रूरत है, उन्हें याद करने की ज़रूरत है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से आपको याद हैं, बस इन्हें पढ़ने का कुछ तरीका आपने बदल लेना है और इस तरीके से इन्हें पढ़ना है और डेली पढ़ना है। तब तक पढ़ना है जब तक आपको मौजज़े होते, अपने हालात बदलते नज़र नहीं आते। क्योंकि सबसे पहले अगर हम दरूद शरीफ की बात करें तो दरूद शरीफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना है, यानी अल्लाह की रहमतों को अपनी तरफ खींचना है। और तीसरा कलमा जो कि अल्लाह की अज़मत का एहसास दिलाता है, और इस्तग़फ़ार, अल्लाह से माफ़ी मांगने की आदत है। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि इससे परेशानियां दूर ना हो जाएं, इससे आपकी तकलीफ़ें, आपके रंजो गम, आपकी हाजात, आपकी जितनी भी ज़रूरियात हैं वो इससे पूरी ना हो जाएं? तो ये अमल, ये वजीफ़ा बिल्कुल इसी तरह उस आदमी ने भी अप्लाई किया अपनी ज़िंदगी के ऊपर, इसी तरह ही उसने किया। और अल्लाह के फजल से दिन गुजरते गए और उस इंसान की ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ आने लगी। यानी सबसे पहले जो उसको फील हुआ वो ये था कि उसके दिल का जो बोझ था, जो दिल पे एक बोझ, एक फ़िक्र रहती है हर वक्त, वो हल्का होने लगा। यानी जहाँ पहले वो हर वक्त बेचैन रहता था, फ़िक्रमंद रहता था, उसके दिल में एक सुकून था। फिर उसकी दुआओं में खलूस बढ़ने लगा। उसकी जो मेहनत थी, जो वो रोज़ मेहनत करता था, काम करता था पैसे कमाने के लिए, उसमें बरकत आना शुरू हो गई। तो क्या हुआ कि उसे सिर्फ माली खुशी नहीं मिली, बल्कि उसे दिल का सुकून भी मिला, उसे रूह की खुशी भी मिली। और अल्लाह ताला का वो हमेशा शुक्र अदा करता था, जो कि एक स्टैंडर्ड चीज़ है कि आपने करना ही करना है। तो यहाँ से आपको इस बात का अंदाज़ा तो हो गया होगा कि किस तरह से इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है इन चंद अमाल को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने से, जहाँ सिर्फ आपको दुनिया की कामयाबी नहीं बल्कि आखिरत में भी कामयाबी मिल रही है। और ये तो आप भी जानते हैं कि जो लोग अल्लाह ताला को याद करते हैं, जो अल्लाह ताला का जिक्र अज़कार करते हैं, जो अल्लाह ताला की हर वक्त तारीफ़ें बयान करते हैं, वो कभी भी खसारे में नहीं रहते। उनके दिल में एक सुकून रहता है, उनकी ज़िंदगियों में एक बरकत रहती है।
تو آپ بھی اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ایک معمول بنا لیں، کنسسٹنسی قائم کریں. کسی بھی فرض نماز کے بعد آپ اس کو کریں جب بھی آپ کے لیے مناسب ہو. اور 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی کا حصہ لازمی بنائیں، کیونکہ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ 5 وقت کی نماز ایک دم سے شروع نہیں کر سکتے تو آپ کوئی سی 2 نمازیں سٹارٹ کر لیں، پھر آہستہ آہستہ تیسری، چوتھی اور 5ویں آپ کا معمول بن جائے گا انشاءاللہ. اور آج میں آپ کو ایک اور بہت زبردست ٹپ دینے جا رہی ہوں. وہ یہ ہے کہ جب آپ اذان سنتے ہیں اور اذان ختم ہو جاتی ہے، اذان کے دوران نہیں، ٹھیک ہے، اذان کے ختم ہونے پر درود شریف ایک بار ضرور پڑھ لیا کریں. یہ چیز سنت سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، صحابہ کرام بھی کیا کرتے تھے. تو یہ ایک کام آپ نے ضرور کرنا ہے. جب اذان ختم ہو جاتی ہے، یہ بیچ میں آپ نے نہیں کرنا، اذان کے ختم ہونے پر آپ نے ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لینی ہے. اور پھر جو بھی آپ کی حاجت ہے نا، جو بھی دعا ہے وہ مانگ لیا کریں. اور دیکھیں، درود پڑھنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی. تو یہ ایک بہت پاورفل چیز ہے. اور پھر آپ کمبینیشن کریں اس کا استغفار کے ساتھ آپ تیسرا کلمہ پڑھیں، تو سوچیں کہ کتنا پاورفل عمل بن جاتا ہے. اب عمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اس سے فائدہ آپ نے حاصل کرنا ہے. اور یہ مت کیا کریں کہ 2 دن پڑھا، 4 دن پڑھا، اس کے بعد اس چیز کو چھوڑ دیا. کئی بار میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میرے بہت سے سبسکرائبرز جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے عمل شروع کیا، ہمیں حالات بدلتے ہوئے نظر آئے، بیچ میں ہم نے چھوڑ دیا. میں نے کئی بار یہ چیز ریپیٹ کی ہے کہ ذکر و اذکار کو کنسسٹنسی بنائیں، اپنی زندگی کی ایک معمول بنا لیں، ایک حصہ بنا لیں، کیونکہ یہی معمول خیر و برکت لاتا ہے، یہی معمول عافیت لاتا ہے گھر میں، آپ کی زندگیوں میں. تو یہ کنسسٹنسی ہونا بہت ضروری ہے. اور دوسرا، جیسا کہ ہم سب نے سنا ہے کہ مایوسی کفر ہے، لیکن ہم سب کیا کرتے ہیں، کیونکہ انسان ہیں تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں. لیکن جو مایوسی میں ہم ناشکری کرتے ہیں، یہ چیز بھی ہماری دعاؤں کی قبولیت کو ڈیلے کرتی ہے. جس بھی حال میں ہیں آپ، شکر کرنا آپ پر فرض ہے، آپ پر لازم ہے. کیونکہ ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھا کریں. کچھ نہ کچھ آپ کے پاس یقیناً ایسا ضرور ہوگا جو آپ کے ساتھ یا آپ کے ارد گرد کسی انسان کے پاس نہیں ہے. میں نے موسٹلی جن لوگوں کی بھی دعائیں قبول ہوتی دیکھی ہیں، حاجات پوری ہوتی دیکھی ہیں، یا میں نے ان کو اپنی زندگیوں میں بہت سیٹل دیکھا ہے، تو وہ موسٹلی وہ ہیں جو بہت زیادہ انکساری اور عاجزی سے کام لینے والے ہیں، جو شکر ادا کرنے والے ہیں، جنہوں نے ناشکری شاید کبھی کی ہو لیکن وہ توبہ کر چکے ہیں. یا پھر ایسے لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہیں، اس کو مل تو سب کچھ رہا ہے لیکن وہ شکر ادا نہیں کر رہا، اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ڈھیل دیے جا رہا ہے، عطا بھی کرتا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن اس سے اس ہر چیز کا حساب لے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے. اس لیے یہ بھی کرنا کہ جب آپ کے پاس ہر چیز آ جاتی ہے، آپ کی حاجات پوری ہو جاتی ہیں، آپ کو سب کچھ میسر ہو جاتا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی غلط بات ہے. ساتھ میں ہمیشہ یہ بھی کہتی ہوں کہ اگر آپ کی حاجت پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، آپ جو بھی ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ پر لازم ہے کہ آپ زکوٰۃ و خیرات کرتے رہیں. کچھ نہ کچھ ڈیلی بیسس پر یا ویکلی بیسس پر، ہفتے میں 1 دفعہ یا مہینے میں 1 دفعہ کچھ نہ کچھ ضرور دیا کریں، جتنی آپ کی بساط ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے. مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آپ بھی سب میری دعاؤں کا حصہ ہیں. بہت خیال رکھیے. جزاک اللہ.